السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي قناه تفوق الامتحان الجهوي. كتكون من غادي تمتحنوا في 4 مواد وهي اللغه الفرنسيه. غادي مكذبش نكونوا مستعدين ونكونوا بكل ثقه عندنا اننا ندوزو الامتحان الجهوي، يعني بلا خوف، يعني اننا حضرنا كل شيء. فكما سبق لي وكنا بدينا لا بوط ميرفي، يعني في شابيتر الاول اللي طويل شيئا ما، يعني شويه فيه الخدمه، وغنقسموا لي بارتي، يعني كنا درنا البارتي الاولى والثانيه، واليوم ان شاء الله غادي نشرحوا البارتي الثالثه. فقبل ما نبدا في الشرح ديالي غادي نستسمح عن الغياب الطويل اللي دورو فيما، يعني طولت شي شويه في الغياب. فغادي ان شاء الله نعوضكم على كل ما فات، وان شاء الله دابا غادي ندوزو البارتي الثانيه نشرحوها على بركه الله. فكما عرفنا قبل ان لو ناراتور غادي يمشي la première fois que j'avais entendu ce bruit, j'avais éclaté de sanglots parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer telles que mon père les évoquait un soir. يعني ملي كيسمع داك الصوت ديال يعني باش انه يمشي غير كيسمع انه يمشي لبامور، كيتفكر كيبدا يبكي، ويعني كيبدا يبكي وكيبدا يتفكر يعني اصوات ديال جهنم اللي كان دوالي على كان قال، يعني خبروا به الاب ديالو واحد المره، قال لي راه اش كاين في لونفير، هو تذكر داكشي. وهنا دار واحد كومبار لو بان مور بلونفير، يعني بالحراره، يعني القسم المشترك ديالهم هو لا شالور، يعني كاين الحراره. فهنا بداو البارتي الثالثه ديالنا. Ma mère me calma, الام ديالو هداتو. Je t'emmène prendre un bain, je te promets un orange et un œuf dur et tu trouves le moyen de briller comme un âne. قالت لي غادي نديك الحمام وغادي نعطيك ليمونه وبيضه مسلوقه وغادي تبقى تهنق كي الحمار. toujours au temps je répondis، يعني يعني مرفوع ما مسوقش وجاوبها. je ne veux pas aller en enfer، قال ما بغيتش نمشي لجهنم هو le bain mort. Elle leva les yeux au ciel et se tut, confondue par tant de niaiseries. هزت عينيها للسما وبقات بحال كتفكر، يعني ما كايناش في هذا العالم، راسها مرفوع. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un mort depuis mon enfance. قال لا واقيلا ما عمري ما حطيت رجلي في الحمام من الطفوله ديالي. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. قال له واحد الاحساس ديال كيبقى يفكر، واحساس ديال بحال التشاؤم، يعني كيحس بحال الحزن، كيخليوش انه غير يدخل مع الباب ديال الحمام. à bien réfléchir je n'aime pas les bains morts. ملي يفكر مزيان اصلا هو معشي عليه الحمام. la promiscuité الازدحام، l'espèce d'impudeur يعني قلة الحياء et de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en tel lieu mon écarte. وزعما شي غادي شي جاي وما كيخليوش، زعما ما كيخليوش الطريق دايزه، كاين الزحام بزاف. même enfant واخا طفل je sentais surtout ce grouillement de corps humide. كيحس بهاد يعني بالالتصاق ديال الاجساد ملي كيكونوا يعني في الحمام، ما كيكونش الانسان لابس حوايجو. dans ce demi jour inquiétant، يعني هما كيجلسوا اصلا نص نهار في الحمام و demi jour inquiétant كيدوز عليهم خايب. une odeur de péché، يعني واحد الريحه ديال الذنب. sentiment très vague surtout à l'âge où je pouvais encore accompagner ma mère au bain mort mais qui provoquait en moi un certain trouble. يعني واحد الاحساس في شكل يعني في لاج ديالي، يعني انا كنمشي مع الام ديالي، كيدير لي بحال واحد بحال تأنيب الضمير، ما كيخليش مرتاح. dès notre arrivée nous grimpâmes une vaste estrade couverte de nattes.
منين وصلوا يعني دازوا من واحد اون فاست استراد، يعني في داخل الحمام كيكون بحال شي صال كبيره كوفير دو نات. النات هما الزرابي يعني ديال بكري ماشي ديال دابا ولاو لي بون. Après avoir payé 75 centimes à la caissière, nous commençâmes notre déshabillage dans un tumulte de voix aiguë. من خلصوا لا كيسير بداو كيحيدوا حوايجهم وفواحد يعني فواحد الصداع. Un va-et-vient continu de femmes à moitié habillées. يعني شي غادي شي جاي يعني العيالات شي غادي شي جاي ولابسين نص حوايجهم، يعني نص لابسين نص ما لابسينش. Des ballons de leur énorme baluchon, des caftans et des mansourias, des chemises et des pantalons, des haiks à glands de soie d'une éblouissante blancheur. بداو كيحلوا في دوك الرزمات ديالهم، كيجبدوا القفاطن والمنصوريات والقميص يعني والسراول والحيك بواحد يعني كيشعلوا بالبياض ديالهم. Toutes ces femmes parlaient fort, gesticulaient avec passion, poussaient des hurlements inexplicables et injustifiés. قال هاد العيالات اللي في الحمام كيدويو بالجهد ويعني كيتناقشوا بالجهد وكيبقاو يغوتوا، وداكشي اللي كيقولوا اصلا ما مفهومش وما عنده حتى شي تبرير. Je retirais mes vêtements et je restais tout bête. بدا كيحيد في حوايجو بقى عريان. لي ما سور لو فونتر، دار يدي على الكرش على الصدر ديالو. devant ma mère lancer une explication avec une amie de rencontre. يعني قدام ماما ومو كدوي مع شي صاحبتها. il y avait bien d'autres enfants. كانوا عاوتاني دراري اطفال اخرين، mais ils paraissaient à leur aise, couraient entre les cuisses humides, les mamelles pendantes, les montagnes de baluchons, fiers montraient leur ventre ballonné et leurs fesses grises. يعني كيبانوا بحال مسطين ومرتاحين، يعني ما مسوقينش. كيبقاو يجريو في وسط داك لي كويس هما الافخاذ يعني عريانين اميد. لي ماميل بوندونت، لي مونتاgne دو بالوشون. لي مونتاgne هنا شبه لي بالوشون هما دوك الرزمات اللي كيجيبوا فيهم الحوايج. كانوا بكري، دابا كيدوا السكن، دابا كانوا شحال كيدوا الرزمات يعني لي مونتاgne، يعني كانوا عامرين. فيغ دو مونطري لور فونتر بالوني، يعني كانوا مفتخرين انهم يبينوا كراشهم منفوخين ولور فيس كريس مؤخرات ديالهم. Je me sentais plus seule que jamais، يعني حس براسو وحيد ماشي بحال ديما. J'étais de plus en plus persuadée que c'était bel et bien l'enfer. كان بحال كيقول يعني كان كيقول j'étais de plus en plus persuadée que c'était bel et bien l'enfer. كان كيقول بان راه مزيان l'enfer يعني جهنم، يعني هنا كيدوي على لو بامور مزيان وخايف في نفس الوقت. Dans les salles chaudes, l'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar qui s'y agitaient. كيف يعني في لي سال شود بحال القاعات، يعني دوك الحمام كيكون بحال القاعات كانوا سخان بزاف، وكان يعني البخار ولي بيرسوناج دو كوشمار اجيتي، والناس كيتفاعلوا مع داك زعما ديك الاجواء. لا température finir par m'anéantir. كانت ديك الحراره كانت غادي تسالي معاه، كانت غادي زعما تقتلو. je m'assis dans un coin، جلست في واحد القنت tremblant de fièvre de peur، كيرتعش لا fièvre هي السخانه والخلعه. je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout. قال لك يتساءل بان شنو كيديروا هاد العيالات اللي كيدوروا في اي بلاصه ما جالسينش. كوري دون تو لي سونس، غادي يجي في كاع الاتجاهات. traînant de grands seaux de bois débordants، هزي معاهم واحد السطور كبار ديال الخشب كي ديبوردون دو بويونت، يعني كيتلح منهم الماء. دو بويونت كيما كلابوسي او باساج، يعني اللي كيحبسوه في الطريق ديالو. ne venaient-ils donc pas pour se laver، يعني مش باش يعوموا يدوشوا. ils en avaient bien une ou deux qui tiraient sur leurs cheveux، كانوا واقيلا غير وحده ولا جوج اللي كانوا كينشطوا في شعرهم. assise
جالسين لي جامب allongées رجليهم مسرحين protestant d'une voix haute كيدويو بالجهد mais les autres ne semblaient même pas s'apercevoir de leur présence. والاخر ما مسوقينش لهم اصلا واش كاينين ما واش حاضرين الحضور ديالهم ما مسوقينش ليه يعني ما مديهناش فيهم. et continuent de leur éternel voyage avec leur éternel seau de bois وكيبقاو يدويو يعني مكملين في داك الفواياج ديالهم في الهضره ديالهم طويله والإترنيل سو دو بوا ودوك السطون ديالهم ديال الخشب. ما مير مود مشاتو داتو في داك لو توربيون ولا شي ازدحام فحال من الزحام بزاف بحال هكا. Émerger de temps en temps du masse de jambes et de bras, me lancer dans une recommandation, une injure que je n'arrivais pas à saisir et disparaissait. نيت تشوف داك الزحام كل مره كتعطيه كتبقى كتعطيه شي امر اولا كتعايرو وهو فحال ما كيفهمش وكتعاوتاني كتمشي في داك الازدحام ما كتبقاش فاهم. devant moi dans un seau vide il y avait un peigne en corne, un gobelet de cuivre bien astiqué, des oranges et des œufs durs. قدامه كان واحد السطل خاوي كان فيه مشط ديال القرن ديال شحال هادي ديال دابا ولا بلاستيك كان شحال ديال القرن ديال الحيوانات وكان واحد الكاس ديال النحاس منقوش مزيان وليمونات و بيض مسلوق. j'ai pris timidement une orange خدا بكل حشمه خدا واحد الليمونه. je l'épluchai قشرها. je la suçai pendant longtemps وبقى كيمص فيها وقت طويل. le regard vague واحد الشوفات متأملين. je sentais moins l'indécence de mon corps dans cette pénombre. Je le regardais se couvrir de grosses gouttes de sueur et je finis par oublier les femmes qui s'agitaient, leurs seaux de bois et leur voyage inexplicable de la pièce. Je sentais moins l'indécence de mon corps dans cette pénombre. ما كيحسش بالجسد ديالو في هاد البيnombre في هاد الظلام. Je le regardais se couvrir de grosses gouttes de sueur. كيشوف ان الجسد ديالو يعني كيكون داك الندى ديال الماء يعني مع كاين الحراره في الحمام كيكون داك القطرات ديال الماء كاينين على الجسد ديالو. et je finis par oublier les femmes qui s'agitaient وبقى بشويه كينسى دوك العيالات اللي كيبقاو غادي شي جاي. les seaux de bois et leur voyage inexplicable autour de la pièce. دا كينسى العيالات والسطوله ديالهم وداك الهضره ديالهم ما مفهوماش في لا بيس اللي في لا صال اللي كاينين فيها هما. ma mère fondit sur moi. elle me plongea dans un seau d'eau هزاتو وحطاتو في واحد السطل. me couvrait la tête d'une glaise odorante et malgré mes cris et mes larmes me noyait dans un flot d'injures et de feu. يعني دارت لي على راسو واحد فحال شامبوان في ريحه زوينه وزعما واخا بقى كيبكي و يعني بقى كيغوتو كيبكي غتصاصو في داك السطل من ويسو زان فلو دانجور دو فو يعني غتصاصو في السطل وكتعير وداك السطل يعني دو بويونط يعني مسخون شبو بلو فو. et me sortit du seau وخرجتو من السطل. me jeta dans un coin comme un paquet وحطاتو في واحد القنت بحال شي بضاعه. disparu de nouveau dans le tourbillon عاوتاني مشات اختفت في داك الازدحام. mon désespoir dura peu داك خيبه الامل ديالو بقات لي شي شويه يعني كيصبر. je plongeai la main dans le seau à provisions et j'ai pris un œuf dur. شد يدو يعني دار يدو في داك السطل اللي فيه البيضه اللي جايبين معاه في الدار يعني وخدا واحد البيضه مسلوقه gourmandise dont était particulièrement friand وكتشهي واللي كان مشهيها يعني كان باغيها في الجوع. je n'avais pas encore fini d'en grignoter les jaunes. باقي ما كمل باش باقي مساله مازال باش يكمل داك الصفر البيض. كما ميغ هي بارو دو نوفو باقي حتى ما كمل داك الصفر البيض وعاوتاني مو جات من جديد جات
مشيت من داك خرجت من داك وسط الازدحام ورجعت عنده. m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée, me couvrait dans une serviette et m'emporta à moitié mort, à l'air frais, sur l'estrade au baluchon. Je l'entendis dire à la caissière. يعني عاوتاني شداتو وغطاتو بواحد كبات عليه الماء بارد وغطاتو بواحد الفوطه، داتو ديك ليستراد يعني القاع اللي كيبدلو فيها الحوايج وباليشون يعني دوك الرزمات. وسمعها قالت لا كيسيا لا فطوم جو te laisse mon fils je n'ai pas eu encore une goutte d'eau pour me laver. قالت لها لا فطوم يا لا كيسيا، قالت لها غادي نخلي لك ولدي، قالت لها باقي حد الان ما خديت قطره الماء باش نعوم. et à moi habille-toi tête d'oignon voici une orange pour t'occuper. قالت لي انا يعني على لو ناراتور قالت لي لبس راسيا ليمونه باش نخليك. فانا غادي نكونوا كملنا لا بارتي الثالثه اللي عاودنا لو ناراتور على يعني الاجواء ديال لو بان مور وكيفاش دازو وشنو لي سنتيمون يعني هاد الحمام اصلا ما كيحملوش غادي غير بزز. فانا نكونوا كملنا لا بارتي الثالثه. فان شاء الله نتلاقاو في لا بارتي الرابعه، ونتمنى انكم ديروا البارطاج بزاف وديروا لايك والاشتراك في القناه اللي ما مشتركش باش يوصلكم اي حاجه غادي نلوحها وتكونوا مستافدين من داك الفيديو اللي غادي تشوفوه. وشي كومونتير قولوا لي شنو باغيين يكون في الفيديو الجايه، واش بغيتو ندير معكم اجتماعيات ولا العربيه ولا ونخدموا كنجمعيه. نخليكم تهلاو في ريوسكم وخدموا مزيان وخدموا على هاد عاودوا قراو وفهموا مزيان، واي حاجه ما فهمتوش خليو لي في لي كومونتير شي كلمه ولا شي حاجه. وهكذا نودعكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.